सिंह राशिर बंधु माने तुमे सीधा कबरस्थान को जीवाकू जाउछि। सतर्क रुह। जदि तुमे आज एही भिडियोटी को संपूर्ण न देख तेबे एहा तुमर जीवनर सबुठारु बड़ भूल हेब। फेब्रुआरी मासर प्रथम 10 दिन रे एक विराट झड़ तुम जीवन रे आसीबो। एक झड़ जहाकू तुमे चाहिले मध्य अटकाई पारिबो नाही, कारण मंगल ग्रह तार कक्षपथ परिवर्तन करि सारिछि। राहु तुम उपरे कठोर प्रतिबंधक लगाइबाकू जाउछि एवं तुमे एक बड़ परीक्षार सम्मुखीन हेबाकू जाउछि। तुमे निश्चय किछि लक्ष्य करिथिबो। गत किछि दिन धरी कोनोसी अजଣା कारण पई तुम मनरे अस्थिर भावना रहिछि। तुमे भितरे भितरे अनुभव करूछ जे किछि खराप घटिबाकू जाउछि। तुम परिवार रे बहुत दिन धरी उत्तेजना लागि रहिछि। टंका अटकी रहिछि, जिनिस गुडिक खराप हेउछि एवं तुमे मध्य अनुभव करूछ जे तुमर ग्रह स्थिति तुमर राशिफल निश्चित भावरे बंद होई जाइछि। तुमे जानी नाह समाधान कौन, किंतु जदि तुमे आजिर भिडियो देखिछ तेबे एहाकू शेष पर्यंत देखिबा उचित। एहा संभव जे केही तुमर कथा सुनिथिबे किंबा न सुनिथिबे, किंतु सर्वशक्तिमान तुमर कथा सुनी एवं तुमर कथा सुनी बागेश्वर बालाजी महाराज एही भिडियोटी तुमको प्रकाश करिछंती। तुमर समस्यार समाधान एथिरे लुचि रहिछि। ग्रहमानक गति जोगु तुम जीवन रे कौन परिवर्तन आसिबाकू जाउछि मु तुमको प्रत्येक कथा बुझाइबी एवं वर्ष आरंभरू गत किछि दिन धरी जीवन रे एते समस्या काहीकि हेउछि, स्वप्न काहीकि भांगी जाउछि, प्रियजन काहीकि रागी जाउछंती, मु तुमको प्रत्येक कथा सत्य सहित कहिबी। केवल शेष पर्यंत एही भिडियो देखुथा। मोर प्रत्येक कथा को बहुत ध्यान देई सुन। जदि तुमे मध्य बागेश्वर बालाजींक प्रकृत भक्त तेबे विलंब न करी एही भिडियो को लाइक कर एवं कमेंट बक्स रे 3 थर जय बजरंग बली लेख। तेबे संकट मोचन तुमर समस्त समस्या दूर करिबो। केतेबेले जने व्यक्ति जीवन रे तुरंत सफलता पाई जाए एवं किछि लोक अछंती जेउ माने बहुत कठिन परिश्रम करंती, बहुत प्रयास करंती, दिन राति चपल खोली दियंती, किंतु तथापि सेमाने सफल हुअंती नहीं। एपरी लोक माने सबुबेले भगवानंकु पचारंती जे मु काहार कोन भूल करिछि एवं तुमे मध्य तुम जीवन रे थरे भगवानंकु एहा कहिछ जे मो जीवन रे एहा केते दिन पर्यंत चलिबो, किंतु तुमे मने रखिबा उचित जे दोष तुमरो नुहे, दोष समयर, दोष कर्मर। पूर्व जन्म समय जीवन रे सर्वदा समान भावरे चली न थाए, किंतु गोटिए कथा निश्चित जे दुख परे सुख निश्चित भावरे आसी थाए। किंतु तुम जीवन रे एहा देखा जाउछि जेपरी खुशी तुमठारु संपूर्ण खसी जाइछि। निरंतर दुखद खबर, टिके खुशी परे हठात किछि दुखद खबर, बहुत हसिबा परे किछि एपरी होई जाए जे तुमको कांदीबाकू पड़े। तुम सहित बारंबार एपरी काहीकि घटुछि? जदि एही घटना गुडिक तुम सहित मध्य घटुछि तेबे दयाकरी तळे थिबा मंतव्य बाक्सरे लेख, गुरुजी एसबु मो सहित घटुछि जहाद्वारा मु तुमको एक समाधान प्रदान करि परिबी। किंतु एबे मोर कथा ध्यान सहित सुन। जेउ घरे पारिवारिक एकता थाए, देवी लक्ष्मी आगमन करंती, सुख एवं शांति विराजमान करंती, टंका आसे, देवतांको कृपा थाए, परिवार देवतांको आशीर्वाद थाए, पितृपुरुषंको शक्तिर छाया थाए, सेही घरे दिव्य शक्ति एवं सकारात्मक शक्ति थाए, जहा जोगु सेही घरे केही बाल्य विवाह करि पारंती नहीं। सेही घरर मुख्य राति रे शांति रे सोई थांती। सेही घरर महिला माने केबे निज निज मध्यरे झगड़ा करंती नहीं। सेही घरकू टंका बारंबार आसी थाए। एहार अर्थ हेउछि जदि आपणक घरे एही जिनिस गुडिकर अभाव अछि तेबे कोनोसी स्थान रे आपणक घरु दिव्य उपादान, दिव्य शक्ति एवं देवतांको आशीर्वाद उभेई जाइछि। एहा काहीकि घटिछि? कौन कारण एवं एहार समाधान कौन? मु तुमको गोटिए गोटिए करी कहिबी। आज ध्यान देई सुन। तुमर प्रत्येक समस्या मूलरू दूर होई जिवो। मु तुमको तुम मनरे थिबा प्रश्नर उत्तर देबाकू जाउछि। केतेबेले जीवन रे आमे भाबु जे आमर छोट छोट भूल कौन करिपारे एवं जानतारे किंबा अजानतारे आमे एपरी पाप करू जहा पाई शास्त्र रे एक बड़ दंड अछि। एहाकू बहुत ध्यान देई सुन।
जदि पूर्वपुरुष शक्ति तुम घर उपरे क्रोधित देवतांको आशीर्वाद पछरे रही जाइछि तेबे सेमाने पुणी तुम घर उपरे सेमानंकर आशीर्वाद बर्षिबे नचेत तुमे शीर्षकु टिकेट पाइबाकू जाउछ। एहा मने रख तुमको गोटिए परे गोटिए जंत्रणा एवं कष्ट सहिबाकू पड़िबो। नुआ समस्या बारंबार आसिबो। मोर पिला आजिर भिडियो समय सहित शेष पर्यंत देख तुमर काम हेबो। तुमर समस्या मध्य समाधान हेबो। सर्वप्रथमे आम जीवन रे 10 प्रकारर काम अछि। आमको सकाळु शीघ्र उठी कामको जिबाकू पड़िबो। आमको सारा दिन सेठारे आमर काम करिबाकू पड़िबो। अनेक लोकंको चाकरी रहिबो। अनेक लोकंकर व्यवसाय थिबो। किछि लोक घरु काम करुथिबे किंतु जेतेबेले केही सकाळरू संध्या पर्यंत जेतेबेले जणे व्यक्ति किछि काम करंती सेतेबेले से एपरी किछि लोकंकु भेटिबा स्वाभाविक जेउ माने तांको मनकु खराप करिबे। किछि लोक तांकु गाली देबे। केतेबेले से काहा सहित झगड़ा करिबे। केतेबेले केही किछि कहिबे। तापर सेही व्यक्ति सकाळरू संध्या पर्यंत मन गरम होई जाय। तार स्वभाव चिड़चिड़ा होई जाय। एपरी परिस्थिति रे जेतेबेले से घरकू फेरी थाए प्रथम भूल सेठारे हुए। धरंतु तुमर बापा मां तुमको पीबाकू एक ग्लास पानी देबाकू कहिथिले किंतु तुमर मन अस्थिर रही थाए। तुमे काम विषय रे व्यवसाय विषय रे बहुत चिंतित। तेनु तुमे सेमानंकू कोन कहिबो। एहा बहुत छोट कथा। तुमे कोन निजे गोटे ग्लास पानी पी परिबो नाही। केवल एहा कही तुमे सेठारे शक्ति काटी देल। आमे जहा कहूछु ताहा बहुत ध्यानर सहित सुन। तुमको केवल रोषेई घररू पानी ग्लास आनी सेमानंकू देबाकू पड़िला किंतु तुमे मना करिदेल। सेठारे शक्ति काटिगला। केतेबेले एपरी हुए जे जेतेबेले तुमे तुम घरे उपस्थित थाओ तुमर स्त्री तुमको कुहे आमे केउठाकू बाहरकू जिबार बहुत दिन होईगला। चालो केउठाकू जिबा किंतु तुमे समान कथा कुह आमे परे जिबू। मु काम विषय रे चिंतित। मु टंका विषय रे बहुत चिंतित। एहा कही निज पाई खुशी न होई निज पाई समय न नेई तुमे सेठारे मध्य शक्ति काटिदेल। किंबा धर जे घरे गोटिए छोट पिला अछि से तुमको टंका मागुछि एवं तुमे ताकू गौड़ाई देल। जेतेबेले तुम पाखरे ताकू देबा पाई केवल 5 टंका थिला तुमे ताकू गौड़ाई देल। किंबा तुमर पितामाता तुमको 1000 टंका किंबा 1000 टंका मागुछ एवं तुमे कहुछ मु एबे टंका नाही मु पाइले देबी। एही छोट इच्छा जेतेबेले तुमे जदि तुमर परिवार सदस्यंक इच्छा पूर्ण करि पारुनाह एवं बिना कारण रे सेमानंको उपरे रागी जाउछ तेबे एहा शक्ति को ह्रास करिथाए। तुम घरर सकारात्मकता तुम घरु दूरेई जाए। शक्ति ह्रास पाई घर भितरकू नकारात्मकता आसीबाकू लागे एवं तुमर पितामाता तुम विषय रे भाबिबाकू लागे जे तुमे मो पाई कोनोसी कामर नुह एवं सारा दिन सेमाने तुम विषय रे केवल गोटिए कथा भाबिबे जे आमे तुमको बड़ करिछु एवं तुमको एते बड़ करिछु। तुमर शिक्षा पाई एते खर्च करिछु। तुमको दिन राति आम पाखरे रखिछु। तुमको एते बड़ लोक करिछु एवं आजी मु तुमको पानी ग्लास देउ नाही। आजी मु तुमको आवश्यक हेले 500 टंका देउ नाही। तुम स्त्री सारा दिन तुम विषय रे नकारात्मक भाबिबो जे तुमे सारा दिन सेमानंक पाई काम कर। दिन राति घर काम कर एवं जेतेबेले मु बाहरकू जिबा विषय रे टिकिए कहिली सेमाने मोते बाहरकू मध्य नेई नथिले। तेनु केउठी एते छोट पाप करी तुमे तुमर समस्त भल शक्ति एवं दिव्य शक्ति को क्रोधित करुछ। यूट्यूब रे आउ केही तुमको एही कथा कहिबे नाही जहा मु आपनंकू कहिबाकू जाउछि एवं एपरी वीडियो तैयारी करिबा पाई बहुत कठिन परिश्रम करिबाकू पड़े। एही जिनिसकू अनदेखा करंतु नाही। बालाजींको भक्त माने एही जिनिस उपरे एही वीडियोटी देखंतु एवं शेष पर्यंत आमर वीडियोटी देखंतु कारण समाधान हेउछि विशेष एवं सबुठारु बड़ समाधान। जदि आपण पूर्वपुरुषंक शक्ति को खुशी करिबाकू चाहंती आपणंक घरे सबु किछि पुनी भल हेउ आपणंक जीवन रे प्रचुर परिमाण रे टंका आसु एवं समस्त समस्यार समाधान हेउ तेबे केवल मने रखंतु जे केतेबेले आपण बड़मानंकू समय देबा उचित। परिवार को बुलिबाकू नै जिबा उचित। छोट पिलामानंक सहित समय बिताइबा उचित एवं काहाकू आघात न देबाकू चेष्टा करिबा उचित। कारण जेतेबेले केही आपणंक विषय रे खराप कथा कुहंती आपणंकर आगामी सुजोग विपर्जय रे परिणत हुए।
ସେହିଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସମାଧାନ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମାଧାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଯାହା ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାହା ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାହା ପୁଣିଥରେ ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଫେରି ଆସିବ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଉପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ର ଏକ ଖଣ୍ଡ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ଚୁପଚାପ କାହାକୁ ନ କହି ତୁମେ ସେହି ରୁଟି ବାହାରେ ବସିଥିବା କିମ୍ବା ଘର ଭିତରେ ବୁଲୁଥିବା ଏକ କଳା କୁକୁରକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଘରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ କି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ, କିମ୍ବା ଯଦି ତୁମେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ, ଗୁରୁଜୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏହା ମନେ ରଖ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ତୁମକୁ ତୁମର ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯିଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମ ସହିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାସ କ ପାଇଁ ତୁମକୁ ତୁମର ଅନେକ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧାର୍ମିକ ସଙ୍କଟର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଧର୍ମର ପଥ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା, ଖରାପ ସମୟରେ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ତୁମର ଭୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା, ଯଦି ତାକୁ ଆଜି ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେବେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମର ନିଜ ଲୋକ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 3ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମତଃ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିଥାଉ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚର ନିୟମ ଜାଣିନଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନଙ୍କର ତଳେ ଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ବାକ୍ସରେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। ଗୁରୁଜୀ, ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ, ଟଙ୍କା ହାତରେ ରହୁନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଏ। ଟଙ୍କା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଏଠାରେ ରୋଗରେ ଯାଏ। ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ସମାଧାନ କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଘଟୁଛି ଯେ ଟଙ୍କା ହାତରେ ରହୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେହି ଜିନିଷ କିଣି ପରିବାର ସହିତ ବସି ସେହି ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ପନିପରିବା ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ 5 କିମ୍ବା 10 ଟଙ୍କାରେ ଶସ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ 5 ଟଙ୍କାରେ ଶସ୍ତା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କ ସହିତ 5 କିମ୍ବା 10 ଟଙ୍କାରେ ଶସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବିନା ଦେୟରେ ସବୁକିଛି କିଣନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ କାହା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ 5ରୁ 1 ଟଙ୍କାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଶୀତ ଋତୁ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଜଲେବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଏହା କହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଯଦି ଆପଣ
कल्पना करंतु जेतेबेले तुमे एकाठी मिसी खाइबो एवं खाइबो सेमानंकर मुह केते खुशी हेबो, केते प्रेम बढ़िबो, सेठारे केते भल शक्ति सृष्टि हेबो। एहा जने व्यक्तिंको जीवनरे टंका आने। एहा करिबा द्वारा टंका जने व्यक्तिंको जीवनरे रही थाए एवं संचय मध्य संभव। किंतु जेउ व्यक्ति दिनराति टंका किपरि संचय करिबे, किपरि टंका रोजगार करिबे, मोर भाग्य परिवर्तन करिबा पई मु कोन करिबा उचित से विषय रे चिंता करे, ताहा काहाकू किछि कामरे लगे नहीं, काहाकू साहाय्य करे नहीं, केबे दान करे नहीं, सेही व्यक्ति दिनकू दिन तळे पड़ी जाए। आपणंकू एहा मने रखिबा उचित। टंका क्षेत्र रे आपणंकू सतर्क रहिबाकू पड़िबो जे आपण जहाँ पसंद करंती ताहा करंतु। आपण एबे जहाँ करंती ताहा भविष्यतरे बहुत भल फलाफल देब। आपणंको जीवन रे घटिपारे एपरी आउ एक घटना बहुत गुरुत्वपूर्ण। आपणंकर कोनोसी संपर्कीयंक सहित विवाद होई पारे। सेही विवाद जमी संबंधीय होई पारे। सेही विवाद कोनोसी पारिवारिक कार्यक्रम रे होई पारे, किंबा सेमाने कहुतिबा किछि विषय रे आपनंकु खराप लागि पारे। तेनु एठारे टिके सतर्क रुहंतु, कारण आमे आपनंकु कहिथिलु जे मंगल ग्रह तार कक्षपथ परिवर्तन करिछि, जहाँ जोगु क्रोध आपनंको नाक उपरे पड़िबो। एहार अर्थ हेउछि तुमे छोटो छोटो कथारे बहुत रागी जिवो। एपरी परिस्थिति रे जहाँ हेबो ताहा हेउछि जे तुमे जहाँकू पसंद करुथिल तांको कथा मध्य तुमकू खराप लागिबो। तुमे जेउ महिलांकू थरे निजर बोली भाबुथिल तांकू गाली देबाकू मध्य आरंभ करिबो। एबे एहा समाजरे तुमर प्रतिष्ठाकू नष्ट करिपारे एवं परिवारर परिवेशकू नष्ट करिपारे। एहाकू संभाळिबा तुम हातरे अछि। जेतेबेले केही जीवनरे आगकू बढ़ंती तुमे निश्चय लक्ष्य करिथिबो जे अनेक लोक सेमानंकू पछरे पकाइबाकू चेष्टा करंती, जानि सुनी खराप कथा कुहंती, सेमानंकर आत्मविश्वासकू कम करंती एवं सेमानंकू भांगिबाकू चेष्टा करंती। तुम सहित मध्य सेही परी हेबो। तुमर संपर्कीय माने मध्य सेही परी करिबे। तेनु तुमकू जने शक्तिशाली व्यक्ति हेबार उदाहरण सृष्टि करिबाकू पड़िबो एवं निजकू विश्वास करिबाकू पड़िबो जे तुमे एही लोकमानंकू तुमर कथारे नुहे बरं तुमर सफलतारे उत्तर देबो। तेनु संपर्कीय मानंक सहित जुक्तितर्क करिबा समय रे टिके सतर्क रुह। तृतीय सतर्कता जहाँ गुरुजी तुमकू कहिबाकू चाहुछंती ताहा हेउछि जे जेतेबेले तुमे रास्तारे बाहरकू जाओ, जेतेबेले तुमे गाड़ी रे बसिबो किंबा यात्रारे जिबो, तुमकू बजरंग बलींको ध्यान करी आगकू बढ़िबाकू पड़िबो। आपणंकू बागेश्वर बालाजींको ध्यान करी आगकू बढ़िबाकू पड़िबो, कारण दुर्घटनार संभावना अछि। जेपरी आमे आपणंकू राहु विषय रे कहिथिलु। राहु आपणंकू परीक्षा करिबाकू आग्रही होई प्रतिद्वंदी भावरे ठिया हुए। जेउ माने द्रुत गतिरे बेपरुआ भावरे गाड़ी चालना करंती सेमाने आगामी 10 दिनरे विपदरे पड़िथांती। एही भविष्यवाणी अस्वीकार्य। तेनु बहुत सतर्क रुहंतु। जदि आपण काहा सहित यात्रा करुछंती तेबे सेमानंकू सतर्कतार सहित गाड़ी चालना करिबाकू कुहंतु। प्रत्येक विवरणी प्रति ध्यान दियंतु, नचेत दुर्घटना हेबार संभावना अछि। एहा सहित आपणंको जीवनरे बहुत टंका आसीबो। भविष्यतरे आपण भल संपर्क मध्य विकसित करिबे। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपण एक माइल खुंटारे पहुंचिबाकू जाउछंती, जहाँ पई आपण उत्साहर सहित अपेक्षा करिथिले। एहा एक गुरुत्वपूर्ण परीक्षा हेउ, व्यवसायिक बैठक हेउ किंबा कार्यक्षेत्र रे एक बड़ पदोन्नति हेउ, निकट भविष्यतरे आपण सबु किछि पाइबे। किंतु आपणंकू तीनोटी कथा मने रखिबा उचित। गुरुजी से आपणंकू जेउ तीनोटी कथा कहुछंती ताहा आपणंको जीवनरे आपणंकू उच्च करिबो। प्रथमतः जेतेबेले केही आपणंकू डरे सेतेबेले भय कर नाही। आपणंकर एक बहुत खराप अभ्यास अछि। जदि केही आपणंकू उसुकाई थाए किंबा आपणंक कानरे किछि फुसफुस करे तेबे आपण एहाकू सत्य बोली विश्वास करंती। तुमे एपरी अनुभव कर जेपरी सेही व्यक्ति तुमर निजर एवं तुमर भल पाई कहुछि, किंतु लोकमाने तुमर। जेउ माने तुमर भल कामना करंती नाही सेमाने
ତୁମକୁ ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବେ କାରଣ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ କରୁଛ ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନେ ତୁମର ପଥ ଅବରୋଧ କରିବେ। ତେଣୁ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା କାହାର କଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବିଷୟରେ ନିଜ ମତାମତ ବିଷୟରେ ଭାବ କାରଣ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ। ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼, ତୁମର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷରେ। ତୁମେ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ, ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ତାହା କରିପାରିବ। ତୁମକୁ କାହାର ଆଶ୍ୱାସନାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ତୁମର ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଦେବେ। ତୁମେ ଦ୍ୱୟ ଭୁଲ ଯାହା କରିପାର ତାହା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତେବେ କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହେଲେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ ଆମର ଗାଡ଼ି କାହା ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁରନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆମର 5 ମିନିଟ୍ କ୍ରୋଧରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ସହିତ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଗୁରୁତର କ୍ଷତି କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ ଭୁଲ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହା ହେଉଛି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଶୁଣିବା। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୁଲ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଦେଖାଯିବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦେଖାଯିବେ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ସହମତ ହୁଅନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ହଁ ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, ତୁମେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ, ଆମେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସକ, ଆମେ ତୁମଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାହୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତୁମେ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତୁମ ମନରେ ସେ ତୁମକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛି, ସେ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କେହି ଜଣେ ରହିବେ ଯିଏ ତୁମକୁ କହିବ ଏହା କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମକୁ କହିବ ମୁଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିଛି। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହ। କାହାକୁ ଏହା କୁହ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଏପରି କର ନାହିଁ। ଯିଏ ଏହା କହୁଛି ସେ ଆମକୁ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆମର ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଆମର ନିଜର ସତ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୁଲ ନ କରୁ। ତେଣୁ ରାହୁ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିପରି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବେ। ଏହା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭୁଲ ଦିଗରେ ମୋଡ଼ିଦେବ। ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମର ହେବ। ଏହା ଘଟିବ, ତେଣୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ତୁମେ ନିଜେ ଏହା କରିପାରିବ। ତୁମର କ୍ଷମତା ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କାହିଁକି ପଚାରିବ? କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତୁମେ ଭାବ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ତୁମ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ, ଏତେ ଦୂର ଯାଉଛି, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଈର୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ 2 କିମ୍ବା 3ଟି ପ୍ରତିକାର କହୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କର ତେବେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହା ମନେ ରଖ, ତୁମର ଜୀବନରେ ନଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ତୁମେ ଲାଭ ପାଇବ। ରୋଗରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ।
ତୁମକୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ପିପଲ କିମ୍ବା ବତପତ୍ର ନିଅ। ସେହି ପତ୍ରକୁ ସଫା ପାଣି କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅ। ସେହି ପତ୍ରକୁ ସଫା ହୃଦୟରେ ଦେଖ ଏବଂ ତା ଉପରେ ସେ ତାକୁ ଲେଖ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପତ୍ରରେ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପରେ ସେହି ପତ୍ରରେ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପିପଲ ପତ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ସହିତ ଏହାର ଶକ୍ତି ବହୁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହା ପୂରଣ ହେବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହାକୁ ବାଲାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ବଗଲାମୁଖୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ ସମାଧାନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାତା ବଗଲାମୁଖୀଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ବଗଲାମୁଖୀ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ମାତାଙ୍କ ଯେକୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସ୍କାର୍ଫ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଏକ ମିଠା ତେଲ ଦୀପ ଜାଳି ସେଠାରେ ବସି ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ବଗଲାମୁଖୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାତା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଅଜଣା ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେହି ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ହିଲିମ୍ ବଗଳାମୁଖୀ ଦେବାୟ ନମଃ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛୁ, ବନ୍ଧୁମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓମ୍ ହିଲିମ୍ ବଗଳାମୁଖୀ ଦେବାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସୀତାରାମ।